आज आस आज गोटे सुंदर कहानीटे शुणिमा सुंदर कथाटे हवा। गोटे कपटी साधु राजा पाखु गला। विक्रमादित्य राजा पाखु गला। राजा सिंहासन में बसी ए कपटी साधु जनक राजा पाखे पहुँचीगला। जाइला आज्ञा आपण को गोटे कथा कहबी आपण मो कथाटा रखिबे आपण द्वारा ही से कामटा हम। कपटी साधु जनक राजा कहते राजा होउचंती राजा भितर विक्रमादित्य राजा जिते राजा ना समस्त श्रेष्ठ राजा समस्त बहुत माने महुड़मणि राजा सी समस्त जिते राजा समस्त महुड़मणि राजा सी। ये साधु से कहया कहले हौ जदि मो द्वारा से काम हो पार ताले मु करी। ये कपटी साधु जनक कौन कले झूला मुणारू गोटे मल्ला शुआ काढ़िले। मल्ला शुआटी काढ़ी राजा को दखैले। राजा से कहले हाँ ये तो गोटे मल्ला शुआ। ये कपटी साधु कहते आज्ञा याकू तमें ही बंचई पार तम द्वारा ही ये शुआ बंचब। आउ ये शुआ तीनटा कथा तार बाकी रही जाइथला से तीनटा कथा कहीगले कही सारा पर तापटे से शुआ मरिकी पड़ो। ये राजा से कहले मो द्वारा किंदी हम मुझे बंचेबी। ये कपटी साधु जनक कहते आपणकर आत्माटा ये शुआ देह को आसब। ये शुआ बंचीगला तीन पद कथा कहला आपण को आत्मा आपण देह को जीव हरी। कपटी साधु कहते क्या ना विक्रमादित्य राजा को। राजा से कौन कले ना पलंग शोले। शोला आत्माटा आसिक ये शुआ देहरे रहा। शुआ झाड़ी झुड़ी बसला। एणे साधु कपटी साधु देखुं सबू कौन देखिले ना विक्रमादित्य आत्मा जाकि शुआ देहरे रहा। ये कपटी साधु कौन कले कपटी साधुंर आत्माटा नहीं कि राजा देहरे रखिले। एणे कपटी साधु जो शव हो पड़ा कथा पड़े। ये विक्रमादित्य राजा शरीर भितर रहा किए ना कपटी साधु से राजा है बसिले। कपटी साधु जनक मनरे भाविले ये शवटा को लेकिन पोतीदेले ठीक हम। ये समय जिते तार राजा सैन्य जिते दूत माते सब जहाँ थे सब डकैले कहले ये जो शवटा पड़ी माटी खोलिक नहीं पोती दियो। से माटी खोलिक नहीं दूत मैंने से सैन्य सागर समते सब जाकि गात खोलिक माटी पोतीदेले। एणे विक्रमादित्य राजा शरीर भितर रहा कपटी साधु राजा है कि कहला साधु जनक मनरे चिंता कले। राजा कहले शुआटा को केमिति हेले मारिबा को पड़िबो नहले पुणी सी राजा है कि आसिकी बसबे मते पुणी हैरान करिवे। साधु कपटी साधु जनक मनरे भाबुचंती सेठू घोषणा करदेले जिते जंगल रे शुआ अछंती समस्त की धरिकी आनिम। आउ जणे के मु गोटे गोटे सुना मुद्रा उपहार देवी सुना मुद्रा उपहार देवी। सेठू गले जे जोड़े शुआ धरिबा को से गाँव गोटे शबर थाए। से शबर सेठू गला धरिबा पाए कहीं हजार सोना मोहर पाइब किए गोटे पाइब किए एमती केते कौन तो पाइबे बोली आशार लोभरे गले। ये जो विक्रमादित्य राजा जो शुआ देहरे आत्माटा थिला से शुआटा ये शबर हाबुड़े पड़ा। शबर हाबुड़ जिते बड़े पड़गला से शुआटा आसिक उड़ी उड़ी शबर हाथ में बसला। शबर हाथ में आसिक बसला किए बसले ना शुआ जो शुआ देहरे जो विक्रमादित्य राजा आत्माटा थिला से शुआ आसी बसला। बसिकी सबरू कहे शबर शबर मु गोटे कथा कहूँ शुणु तू मत केभेले क्या बिकबुनु। ये गोटे सुना मोहर पाएगा तू केभेले मत बिकिदेबुनु। तू हजार सोना मोहर पाइबू ना हाँ ना हाँ ना हो एला मु बिकिबिनी। आ एणे कपटी साधु जनक माने विक्रमादित्य राजा है ना भ्रमण करुछंती। भ्रमण करू 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 राजा ये मंत्री झील उपर राजा लक्ष्य पड़गला। से मंत्री को खबर देले कौन खबर देले ना मंत्री मु तम झील को बाहा हेबी। किंतु मंत्री जानना ये कपटी साधु बोली सी जानी आम राजा कथा आम भल है। आम राजा जिते बड़े कहते मो झील को बाहा बहुत सुंदर कथा किंतु मंत्री राजी हो गले।
ରାଜିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଶବରର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବ ପୋଖରୀକି ଗାଧୋଉଛି, ଏଣେ ଶବର କ'ଣ କରିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆଟିକି ଟାଙ୍ଗି ଓହଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏତେ ମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯିଏ ନ ଚାହିଁବ, ଯିଏ ନ ଶୁଣିବ, ସିଏ ଘଡ଼ିଏ ଶୁଣିବ। ଏ ଗୀତଟାର ସ୍ୱର ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅର କାନରେ ବାଜିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଗାଧେଇ ସାରି ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସି ଶବର ଘର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶବରକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, କହିଲା ଏ ଶୁଆଟି ତମରି? ନା ହଁ। ନା ମୋତେ ଏ ଶୁଆଟି ଦେଇଦିଅ। କହିଲା ନା, ମୁଁ ଏ ଶୁଆଟି ମୁଁ ପୋଷିଛି, କେତେ ଇଏରେ ମୁଁ ଦେବିନି। ନା 1000 ସୁନା ମୋହର ତତେ ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ସେଇଠୁ ଇଏ ଶବର କ'ଣ କଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶୁଆଟିକି ଦେଇଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସେଇଠୁ ସେ ଶବରକୁ ସୁନା ମୋହର 1000 ସୁନା ମୋହର ଦେଇଦେଲେ। ସେଇଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଆଟିକି ଧରିକି ଆଇଲା। ଧରିକି ଆସିବା ପରେ ସିଏ ରାଜା ନା, ଆଉ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ସେ ଶୁଆ ଦେହରେ ଅଛି। ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜକନ୍ୟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା ହବ ନା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ଭରା ବହୁତ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ରାଜା ତମେ ବାହା ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଉପରେ ପାପର ଭାରା ବହୁତ ହେବ। ଇଏ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଶୁଆ କହୁଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ? ଇଏ ଶୁଆ କହୁଛି ତମେ ଅମକେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ନୁହଁ? ନା ହଁ। ନା ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଇଏ ନୁହଁ? ନା ହଁ। ନା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା। ଏ ଶୁଆ ଆତ୍ମାରେ, ଏ ଶୁଆର ଶରୀରରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କପଟି ସାଧୁ। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଶୁଆଟା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତମ ଆତ୍ମା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ରହିଲେ, କିଛି 3 ପଦ କଥା କହିଲେ ତମ ଆତ୍ମା ତମ ଦେହକୁ ପୁଣି ଆସିବ ହରି। ଏଇଆ କହିକି ମୋତେ ଏ ଶୁଆ ଦେହରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେନି ଏ କପଟି ସାଧୁ ଜଣକ। ଏ କପଟି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋରି ରୂପରେ ନେଇକି, ମୋରି ଶରୀରରେ ନେଇକି ରଖିଲେ। ମୁଁ ରାଜା ନା, ମୋର ରୂପ, କିନ୍ତୁ କପଟି ସାଧୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ନେଇକି ମୋର ଶରୀରରେ ନେଇକି ରଖିଲେ। ଯିଏ କହିବ ଇଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା, କିନ୍ତୁ କପଟି ମାନେ ସାଧୁ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ। ସେଇଠୁ ରାଜା ସେଇଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ତମକୁ ସେ ବିବାହ ହେବା ନା, କଥା ହେଇଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିବାହ କରିବେ। ତମର ଯେଉଁ ଚଉଠି ରାତି ହେବ, ଚଉଠି ରାତିର ଗୋଟେ ତମ ପଲଙ୍କ ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ କିନିକା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବାନ୍ଧିଦେବ। ମେଣ୍ଢା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତମେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିବ, କିଛି କହିବନି। ମୌନ ଅବତାର ନେଇକି ତମେ ବସିବ, କିଛି କହିବନି। ରାଜା ଆସିବେ, ତମକୁ ଡାକିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ତମେ କହିବନି। ସେଇଠୁ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସେଇଠୁ ଚଉଠି ଘରକୁ ଗଲା। ଚଉଠି ଘରକୁ ମେଣ୍ଢାଟି ନେଇକି ସେ ପଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଲା। ବାନ୍ଧି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ବସିଛି, ରାଜା ଯାଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଚଉଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ ରାଜକନ୍ୟା ଆସ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେମ ଆଳାପ କରିବା। କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ, କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଡାକିଲା ପରେ କହିଲା, ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୁମକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛି ଏ କପଟି ରାଜାଙ୍କୁ, କପଟି ସାଧୁଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମର ଇଏ କପଟି ସାଧୁ ଜଣକ କହୁଛି, କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା? ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି? ମୁଁ ନାଜରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛି, ମୁଁ ନାଜରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏଣେ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି। ନା ତମ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ତମ ଭାଇ? ନା ଏଇ ମେଣ୍ଢାଟା ମୋ ଭାଇ। ରାଜା ସେଇଠୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଚଉଠି ରାତିରେ ଇଏ ଯଦି ମାନେ ବାଧା ସାଜିବ ନା, ତାହେଲେ ଇଏ ରହିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇଦା? ଯେଉଁ ରାଜାକୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଦୂରିକି ପିଟି ଦେଲେ। କାହାକୁ ପିଟିଲେ? ନା ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଲେ। ମେଣ୍ଢା ସେଇଠୁ ପଡ଼ିକି ମଲା। ମରିବା ବେଲେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ରଡ଼ି କରିକି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ଏ କପଟି ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନା, ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ।
राजा ये मंत्री झील कहते कहले देख राज देखु राजा आपण जदि ये मेंढा को न बंचेबे घोर अनर्थ हम। ये से कपटी साधु जनक कौन कले ना निजे पलंक उपर शोइले आत्माटा नहीं मेंढा दिहरे छाड़िले मेंढा से बंचिला। ये साधु जनक से पलंग रे पड़ी शोइले शुआ खट तलू बाहरला कहला देख मंत्री झील को कहला देखंतु ये जो साधु ये जो राजा विक्रम राजा जो रूप शरीर उपर मत टिके नहीं बसई दियो। ये मंत्री झील कौन कले शुआ को लेकिन से राजा ऊपर बसईदे राजा ऊपर जो बसईदे ये विक्रम आदित्य राजांकर आत्माटा नहीं आत्माटा जाई से शरीर भितर रहिला शुआ से मरिकी पड़ा राजा से माने आत्माता गला ना विक्रम आदित्य राजा शरीर भितर को झड़ा झड़ी कि से राजा बसिले। साधु कहले वाह बहुत भल तुम साधु तुम इमिति काम कल एते कपट कल मो सहित कहीं एत कपट कल किंतु कपट मानक सांगरे जदि कपट न करिवो ताले तुम माने चिष्टि पारिबो ना चिष्टि पारिनी सी साधु कपट जिमिति कले राजा सिमिति कपट कले जो कपटी साधु कपट कर हैरान हो छटपट हो से मला शरीर हो पड़े आउ जदि राजा कपट न करते राजा तो सेमती शुआ दिहर शरीर आत्माटा रही रही जाता टाइम किंतु कपट कपट कले बेली ताले राजा चिष्टिले सेठी नले राजा चिष्टि पाना आउ जदि भिडियोटी भल लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।